नमस्कार कलकाता लेकटाउन मा मनसा मंदिर निवेदन आज के विशेष तिथि अनुयायी मायर पुजो शीतला माता पुजो प्रत्येक बछरेर न्याय प्रतिबार ठाकुर ठाकुर चेंज है एवं मूल मंदिरेर गंधेश्वरी मातार पाशेई এই शीतला मा थाकेन प्रति बछर এই तिथि देखे बैशाख मासे पुजो आज के 23 तारीख एप्रिल 2024 मंगलवार बेला 11:35 12টা 1টা থেকে পুজো চলবে বিকেল পর্যন্ত। রাধে রাধে। আমার প্রিয় দেশবাসী বিশ্ববাসী কলকাতা লেকটাউন মা মনসা মন্দিরের নিবেদন সবার মঙ্গল মায়ের কাছে প্রার্থনা রাখি। জয় মা शीतला ठाकुर की जय। পুজো শুরু হবে, আমরা ছোট ছোট 2-3টে ভিডিওতে আসব, আপনারা দর্শন করবেন। রাধে রাধে। কলকাতা লেকটাউন মা মনসা মন্দিরের নিবেদন। हरे कृष्ण हरि बोल। राधे राधे। जय जय देवी मा आमार मनेर এই মন্দিরে পূরণ করো যত আশা। जय जय देवी मा मनसा भक्तेर भगवान। राधे राधे। राधा रानी की जय, गोविंद जी की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। कलकाता लेकटाउन मा मनसा मंदिरेर निवेदन।